जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे आशा अच्छे आपण मैंने भल थे आ गुड मॉर्निंग आउ ए तो 5:40 बाजी मुझे जाऊँगी स्कूल आसन देखा दिन आग कौन हो सांग मैंने मुझे स्कूल पहुँचे गाड़ी बाहर कर पपुन तो पलैला और आज आसवे टे लेट है तो पपुन पलैला ग्लास गुड़ा खोलदे गरम पकड़ा हम फैन लगेद मो फैन पूरा हाई स्पीड फैन आज गोटे दिन स्कूल हम तापर स्कूल छुट्टी जो स्कूल जाकि रज पर खोल 17 कि 18 आड़ को आज लास्ट डे पिलांर डे पिला आज लास्ट डे के मजा मस्ती कर देखा मैंने आज पगटा तो पूरा रज पाग देती रज पाग सेमती पाग देती मेघ पाग आ देखिए दिन आग खरा हो ना वर्षा हो देखा वर्षा हो खरार न हो खरा हेल्ले तो असुविधा बहुत गरम हो जिते गरम तो सही होनी सांग मैंने आज शुक्रवार तो मुझे चिकेन आन देती हॉस्टेल पिलांपाई दहीबरा मुझे खाऊँ आज पपन खाइबनी आज शुक्रवार तार संतोष भांग ओषा देख सांग मैंने ये आंब तोलुच पत्ता या मौसा छिड़ा देखो प्रथम आंब पार्टी लाइक वीडियो करेंगे और शेयर करें सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करें लिंक चैनल सीधा चिन्नी नु के ये पत्ता खराब कर दबो आउ तो सीता सत्य सांग हेले तते से ये कर दबो एडिया पर अरे ए बेटा ये हमर संग माने जय जगन्नाथ आउ कोन कहले लिंगू सांग से करछंती केते आंब गछरे केते आंब होइछि देखंतु आमर टायर बिका होछि पीस को 10 टका आमर एडी जगिजंती सिक्योरिटी मौसा ए रोड काम जणा हबे एगुडा एडा पीस केते कम हला फाइनल पीस केते चार दिन भाई ने पठा दिन कर हां पपन पपन पठैला तळे जे डेंगा इडोटा हां हां ये पठै दिला तब से हां मेरे सब गाड़ी टायर किसी काम ना से बिका छात पर रही गलिया आज हूँ ट्यूशन शेष दिन तापर 20 दिन पर पिला देखा मुझे प्रियांशु जानती मते मु बहुत पॉपुलर स्कूल रो तो फोटो बहुत दिन पर लगे एडी आउ किस दिन रे जाऊ दीवान सेदर फूल मान लगे लिंगो केते व्यूज आसी ओई वीडियो से तुम को गेस कर मुके भी 1 मिलियन आर गोल हेला सुनो आर गोल हेला -10k तो को सेई दे +20 के कर दियो ये हम वीडियो को सब्सक्राइब करियो सब्सक्राइब ये गोटे बहन हमें जाऊ आवड़े बहन पाखकू एडे आवड़े बहन छिड़ाई एडे विष्णु ये हम सामल बाबू को तो जानते विष्णु आज आज पंडा बाबू आसना देह भल नहीं ओके धन्यवाद सांग मैंने मुझे स्कूल पहुँचली और गाड़ी रखी गाड़ी तो किसी कम नहीं जाकि 18-19 दिन पर कम अच्छी आमर येलो भैनटा फिटनेस हम तो फिटनेस आज स्टिकर लगे से स्टिकर ए लगे स्टिकर लगे आपको देखिए गाड़ी फिटनेस अच्छी 4 कि 5 रे तो आमर ए फिटनेस स्टिकर लगुच
ଆମର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଆଗରେ ପଛରେ ଦି ସାଇଡ଼ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଫିଟନେସ୍ର ଷ୍ଟିକର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରେ ନମ୍ବର ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ପଛ ଗୋଟେ ନାଲି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କାମ ଅଛି। ଫିଟନେସ୍ ଯାଇକି ଆଇଲା ପରେ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେବ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଗ୍ଲାସରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍। ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖା ହେବ ସେଣ୍ଟ ଜେଭିୟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ। ଏଇଠି ଆହୁରି ଷ୍ଟିକରିଂ ଅଛି। ଷ୍ଟିକରିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବି। ଷ୍ଟିକରିଂ ହେଲା ବେଳକୁ କାମ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଲଞ୍ଚ ଅଛି ବିରିୟାନୀ ଆଉ ପୋଇ ତରକାରୀ ଦହି। ଆଜି ନିଦର ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି ଶୋଇକି। ଆଜି ନିଦ ଲାଗୁଛି ଶୋଇଲା ତାକୁ ଏଇନା ଉଠିକି ଖାଉଛି। ଦୀପ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି। ବାବୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି। ଆଉ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସାଇକେଲ ଚୋରି କରୁଛୁ। ସାଇକେଲ ଚୋରି କରୁଛୁ? ଏପଟେ ଆସିବୁ। ଏଇଟା ଆସିବା ବାଟ। ଏଇଟା ଆସିବା ବାଟ। କେମିତି ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦିପରେ ନ ଶୋଇକି ଲାଇନ୍ କଟିଛି। ସାଇକେଲ ଗଲା ପୁଣି ଗାଡ଼ି ସବୁ କାମ କରିବ। ସାଇକେଲ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଗାଡ଼ି କାମ ବାକି ଅଛି। ବାପ ମେକାନିକ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ? କୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇବୁ ଯେ? ଚକା ବୁଲେଇଛୁ। କିଛି ଚାଲିଛି ତାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆଦିର ସାଙ୍ଗ ଆଇଲା। ଇଏ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ତ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇନା ଉଠିଲୁ। ବାବୁ ବି ଏଇନା ଉଠିଲା। ବାବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ। ବାଏ ବାଏ ଟାଟା। ବୁଲିବା ନା କହିଲେ ଆଗ। ବାବୁ ଯିବା। ବାବୁ ଯିବୁ ନା ପଳେଇବେ ଏକା? କ'ଣ ଚଷମା? ଆଉ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଚାବି କାହିଁ? ବାଇକ୍ ଚାବି ଦେ। ବାଇକ୍ ଚାବି ଦେ। ହଁ ବାଇକ୍ ଚାବି। ଆଉ ପ୍ରସ୍ କାହିଁ? ପ୍ରସ୍ ମନି ପ୍ରସ୍ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ନା ବାବୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଯାଇଛୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାଲିଠୁ ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। କାଲିଠୁ ଆମର ଉଠିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ସ୍କୁଲ ପୁରା ରଜ ପରେ ଖୋଲିବ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତିରେ ଆଜି ଖାଇବାଟା ଅଛି ରୁଟି ଛେନା ଆଉ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସକାଳେ ସେଗୁଡ଼ା। ଆଉ କାଲି ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାଙ୍କର ବି କାଲି ଛୁଟି, କାଲି ସବୁ ଛୁଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମ ରହିଲି ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା।